Hello mga best friend and good day everyone. So for today's video guys, we're off to Pangasinan guys. From Pampanga to Pangasinan to pay visit to the minor basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. So magpa-blessings ang family friend ni Mama or ang family sa friend ni Mama na sila Ate Beth, si Kuya Sani, and then the daughter, si Carla, and then the rest, yung igsuon and all, and then nadagit tagid mi guys no na naapil ragid mi. Pero nindot siya kay makasuri-suri ta guys sa kanang mga other places diri sa Luzon guys. So wala na po mi nagduha-duha kay katong gi-invite me friend man lagi ni Mama, so of course nagkuyog me at the same time para makasuri pod mi sa kaninga mga places guys. So I got the chance to take a video of ang view guys along the road. As you can see, nindot kayo guys ang views and sceneries, the blue sky, the green plants, the green environment. It's very nice. Nindot kayo dire guys. Kasalukuyan po nating binabaybay ang NLEX, one of the expressways diri sa kuan guys, padung lagi sa Tarlac guys, which is padung sa samong destination sa Pangasinan, right? So dire guys kay nakita na namo ari nga part nga sa unahan pa lang guys, or even I search the weather updates sa amoang destination and gauwan jud siya dito guys, and wala mi nasayop sa kaninga part kay kuan siya dili na kay siya blue sky na mga dagom-dagom, and niuwan siya arang kusuga guys. So you'll see at the not the last part, pero nakita ninyo guys nga arang kusuga sa uwan. There. So kusog kayang uwan guys, pero kusog sa damong padagan kaya nakanindot diri ka expressway siya, so wala kayoy kanang kasugat or anything. But the most important thing is we arrived safely and naabot namin diri guys sa shrine. And then nanagkot rami and all, nagpray, nagpa-car blessing, hasta kami na blessingan pod ni kaligo na mi og kuan guys, holy water. And then maura ta siya guys, wala ra pod mi nakasud sa simbahan kay kuan padalian dito. So maura ta guys, thank you so much for watching and have a great day.